Ayun yung natatakpan nila Arnie. Go Angela! Go Francis! Go Francis! Didistak mo sila pa. Go 8-1 na lang. 1, 2, 3, go. Go 8-1! Taas nyo para masaya. Taas nyo! Chara! Sakto ba? Yana! Tingnan mo, pag mga bakla, iba yung ano, si Max, si Francis, tsaka si Jomel. Iba yung ano nila. Iba yung costume. Ano? Hala? Ano? Bakit? Wala lang, nasakto lang. Mga bakla, iba costume. Ganun nyo. We love you. Dali kayo, ganun natin. Go, 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 go. Kita ka, may go. Ano ba itong mga to? Ba't tandaan? Maikli lang no sa ano, no? Mga kaninang salat mais. Hindi nila natapos practice yun eh. Ha? Oo. Sila tapos. Sila ano hindi. Tapos mo. Angela! Yeah, Jumel, my God. Galing na, Angel. Oh, Jumel din tayo. Ayan yung sinayaw namin sa English. Yung ano, na, go cover shoot na. Ay, go cover shoot. Go ka. Regine! Regine! Okay na yan. 1, 2, 3, go! Go cover shoot! Ay, ang ano nyo. Ayan, sama na. Sabi ka na ba? Pinulit yung ginawa ko. 1, 2, 3, go! Go!